اساں گجدیاں رہنا ہے نالے بجدیاں رہنا ہے جھنڈا ختم نبوت دا اساں گجدیاں رہنا ہے جھنڈا ختم کہو انشاءاللہ فیصلہ بادیو اینڈ تک وعدہ ہے کہو انشاءاللہ اللہ 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 اساں گجدیاں رہنا ہے نالے بجدیاں رہنا ہے جھنڈا ختم نبوت دا اساں گجدیاں رہنا ہے قرآن نو پڑھ سجنا تیرے رولے مک جانگے مدنی دا لڑ پھڑ لے تیرے دونے دپ جانگے او دی ذات بھی آخری ہے او دی بات بھی آخری ہے او دی ذات بھی کہو بے شک او دی ذات بھی آخری ہے او دی بات بھی آخری ہے اے چرچا صبح و شام اساں کر دیا رہنا ہے اب انتظار کی گھڑی ختم ہوتی ہے میں دعوت خطاب دیتا ہوں آپ کے اور ہمارے محبوب خطیب بلبل مدینہ قاری القرآن حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اپنی پرسوز آواز میں ہمارے دلوں کو معزوز فرمائے عزت مآب فضیلت مآب واعظ خوشلحان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد عبا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما ان کا آنا تھا کہ رحمت کے دریچے کھل گئے ان کا آنا تھا کہ رحمت کے دریچے کھل گئے ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے او دی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور آج دی اس کانفرنس دا اہتمام کروانے والے مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد بالعموم جناب سردار عابد صاحب اور جناب حسین سردار اور بھائی سلمان سردار و دیگر احباب جماعت بالخصوص اللہ پاک سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وقت بہت کم ہے اور جو موضوع میں تہاڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا ہاں وہ بڑا طویل ہے
لیکن میں پھر بھی وہی موضوع چاہے طویل ہے شروع کرانگا، کیونکہ فیصلہ بادیاں نال میرا بڑا پرانا رشتہ ہے۔ حاجی جوید اللہ رکھا صاحب ودیگر احباب اللہ پاک سب نے برکت دے، تے جے کوئی گل رہ گئی تے کوئی گل نہیں، پھر آپاں ملدے ہی رہنے ہیں، پھر کسر کڈ لانگے انشاءاللہ۔ ویکھو نا ماشاءاللہ ایڈا نعرہ لایا بھی باڑ ہی رو پیا سو۔ اللہ پاک برکت دے جی۔ میں تواڈے سامنے جو عنوان بیان کرنا چاہنا وہ ہے ختم نبوت۔ جڑا لفظ ختم نبوت ہے نا، اے دے ٹوٹل 7 حروف نے۔ کنے؟ بولو۔ جس طرح لفظ ختم نبوت دے حروف 7 نے، ایویں ہی اس لفظ ختم نبوت دے نقطے بھی بولو 7 نے، اور جویں اے دے نقطے 7 نے، ایویں او تاریخ جس تاریخ نو قادیانیاں نو باقاعدہ کافر قرار دیتا گیا، اور ختم نبوت واسطے او دن بڑا اہم قرار دیتا گیا، اور او دن او تاریخ بھی 7 ہے، 7 ستمبر۔ اور میں اسے مناسبت دے نال اج تواڈے سامنے قرآن دیاں ایتاں بھی پڑھنیاں نے۔ کنیاں؟ بولو 7۔ تے پھر تانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں بھی سنانیاں نے۔ کنیاں؟ 7۔ اس تو بعد پھر پارے پارے مفتیاں دے تانوں فتوے بھی سنانے نے۔ کنے؟ 7۔ تے اس تو بعد پھر واقعے بھی تانوں سنانے نے۔ کنے؟ اینی دیر نو 7 بج جانے نے۔ تے میں اپنے ناظم اعلیٰ صاحب کو ادھا گھنٹہ منگیا ہے، جی میں نے ادھا گھنٹہ دے دیو گفتگو واسطے، تے انہاں دی مہربانی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کرانگا کہ انہاں کو جڑا ٹائم لیا ہے او دے اندر ہی اپنی گفتگو نو ختم کراں، تے جڑا تسی دیتا ہے او دا اللہ وارث ہے۔ میرے قائدین بیٹھے نے، میں نہیں چاہتا زیادہ لمبی چوڑی گفتگو ہوئے، تے اللہ پاک خیر کرے۔ کوئی گل نہیں ہے، جمعہ میں اتھی پڑھانا ہے، جڑا آ رہا ہے نا مدنی مسجد جی پڑھانا ہے، جڑا رہ گیا پھر اتھے کر لیں گے انشاءاللہ۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ تو کنیاں آیتاں پڑھنیاں نے، تے جڑی پہلی آیت پڑھنی ہے نا، او پہلی آیت سورہ آراف دی، تے سورہ آراف دا سورتاں وچ نمبر بھی کنا ہے؟ 7۔ سورہ آراف سورہ نمبر 7۔ تے ذرا میرے ال کر لو توجہ، میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال، ادب نال پڑھنا ہے، ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد۔ اور بولو ہے پورے پنجاب چ لوکی مینوں کہندے نے جڑی فیصلہ آباد تقریر کر دیو کتے بھی نہیں کر دے، تے تسی اج بولدے ہی نہیں پے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسم محمد دل کی ضیا، سبحان اللہ سبحان اللہ،
ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ذکر خدا ہے روح کی غذا اور ذکر خدا ہے روح کی غذا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم پر ہے فدا سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا ہر ذرہ ذرہ سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا ہر ذرہ ذرہ جس نے دیکھا مسرور ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 توجہ کرنا میری گردسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادرن والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا اللہ پاک نے میرے پیغمبر اعلان کرو فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر قل کہہ دیجئے قل کا معنی کہہ دیجئے میں نا ایک پٹھان مولانا نے سنیا پٹھان مولانا وہ بیان کر دے سن جو قل دا ترجمہ بڑا پیارا کر دے سن کہہ دے سن قل کہہ دیجئے میرے گل ہے قل کہہ دیجئے میرے گل اور میں میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دو نا یا ایوہ الناس اے پوری انسانیت اے پوری انسانوں پوری کائنات دے لوگوں کی گل فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا اللہ پاک نے نینو تواڈے ور رسول بنا کے بھیجیا ہے جمیعا ساریاں ور رسول بنایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے نے یہ جو اللہ کے پیغمبر نے جمیعا کا لفظ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے پیغمبر کی زبان سے بلوایا اس سے یہ ثابت ہوا میرے پیغمبر گھوریاں دے بھی نبی بن کے آئے میرے پیغمبر کالیاں دے بھی نبی بن کے آئے میرے پیغمبر عربیاں دے بھی نبی بن کے آئے میرے پیغمبر اجمیاں دے بھی نبی بن کے آئے میرا نبی مشرق والیاں دا نبی میرا نبی مغرب والیاں دا نبی میرا نبی شمال والیاں دا نبی میرا نبی جنوب والیاں دا نبی میرا نبی پاکستانیاں دا ہندوستانیاں دا افغانیاں دا ایرانیاں دا سعودیاں دا لبنانیاں دا اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو پوری کائنات دا نبی بنایا ہے الغرض میرا پیغمبر سارے جگ دا نبی ہے عرشاں والے رب دا نبی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ توجہ کرنا آگے ادھا گھنٹہ ہے تسی نعرے جنہ کر دیا ذرا توجہ کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا سب کا نبی بنایا اللہ پاک نے میرے پیغمبر کو اللہ اللہ توجہ کرنا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا ہم نے اپنے نبی کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا اللہ اللہ انج سمجھ لو نا اللہ رب العالمین نے ایک کتاب قرآن پاک ذکر للعالمین اور جناب خانہ کعبہ ہدی للعالمین تے میرا پیغمبر رحمت للعالمین ساری کائنات واسطے اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو رحمت بنا کے بھیجا ہے یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے جو یہ کہا جاتا ہے زمین و زمان آپ کے لیے مکین و مکان آپ کے لیے اگر کائنات میں رسول اللہ نے نہ آنا ہوتا تو اللہ کائنات میں کچھ نہ بناتا یہ سب کچھ اللہ نے رسول اللہ کے لیے بنایا یہ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا یہ سارے جہان کا پورا سنسار اللہ نے اپنے نبی کے لیے سجایا قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ رسول اللہ کے لیے بنایا گیا قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو سب کے لیے بنایا کتنا تضاد ہے کتنا فرق ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماتے نے وما ارسلناکا ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمتن رحمت بنا کر للعالمین تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا یہ بھی میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا کنایا ہے اللہ پاک نے سارے جہانوں واسطے میرے پیغمبر نو بنایا رسول اللہ اللہ میں قربان جاواں تیسرا مقام اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دا فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا فرمایا کائنات دے لوگو اے میرے محبوب پیغمبر اسی تانوں کافۃ للناس ساری انسانیت واسطے بھیجیا کافی بنا کے بھیجیا ہے جدو کافی پھر کافی تو بعد کسی دوسرے دی ضرورت ہی نہیں ہوندی کسی دوسرے دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کسی دوسرے دا تصور ہی پیدا نہیں ہوندا کسی دوسرے دا احساس ہی پیدا نہیں ہوندا میرے پیغمبر کافی بن کے آئے نے سانو آمینہ دے در یتیم دی ذات بھی کافی ہے سانو نبی پاک دی بات بھی کافی ہے سانو پیغمبر دی تعلیمات بھی کافی نے سانو کسی اور دی ضرورت کوئی نہیں اللہ اللہ نے قربان جاواں سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کسر چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دے ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا لوڑ نے سرین دتی اورا پراں جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم چوتھا مقام اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا کنایا فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا
फरमाया ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे सोने पैगंबर, इन्ना हमने अरसलना का भेजा, हमने आपको शाहिद बनाकर नज़ीर बनाकर अगे आख्या बदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, असी तुहानू सिराज मुनीर बना के भेजिया है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर मेरे पैगंबर नू भी सिराज आख्या है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर सूरज नू भी सिराज आख्या है। अल्लाह अल्लाह फरमाया सिराजम वहाजा, ये अल्लाह पाक ने सूरज को कहा सिराजम मुनीरा, ये अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर को कहा। अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते भी लफ्ज़ सिराज इस्तेमाल फरमाया, सूरज उत्ते भी लफ्ज़ सिराज इस्तेमाल फरमाया। ये अंदर भी मेरे पैगंबर दे खत्म नबुव्वत दा एक किनाया मौजूद है, और वो किनाया क्या है हज़रात मोहतरम, जिवें सूरज दी रोशनी पूरी दुनिया वास्ते काफ़ी है, किसी दूसरे सूरज की लोड़ कोई नहीं। इवें मेरे पैगंबर दी तालीमात पूरी दुनिया वास्ते काफ़ी ने, किसी दूसरे नबी दी तालीम की लोड़ कोई नहीं। और जिवें क़यामत तक सूरज एक ही है, इवें मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी भी क़यामत तक एक ही ने। और जिवें क़यामत तक कोई दूजा सूरज नहीं आ सकता, में क़यामत तक मेरे नबी तो बाद दूजा नबी भी नहीं आ सकता। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हज़रात मोहतरम पंजवां मुकाम अल्लाह पाक दी पाक किताब कुरान पाक दा फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया अल यौमा, आज के दिन, यौम अरबी में दिन को कहते हैं, और जब भी किसी लफ्ज के साथ अरबी का ये कानून है अलिफ लाम अल लगा दिया जाता है तो वो खास बन जाता है। यौम आम दिन को कहा जाता है, लेकिन जब यौम के साथ अलिफ लाम लगाया, इसको खास कर दिया, वह लाम लित्तख़सीस, लाम खासियत के लिए होता है, तो ये वो दिन बन गया कि जिस दिन अल्लाह पाक ने इस आयत का नुज़ूल किया। ये कौन सा दिन था? ये हज्जतुल विदा के मौका पर आयत का नुज़ूल हुआ। क्या फरमाया? फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया दीनकुम, तुम्हारा दीन, व अतममतु अलैकुम निअमती, और हमने तुम्हारे लिए अपनी नेमत को पूरा कर दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये नेमत से मुराद ख़त्म नबुव्वत, नबी पाक की नबुव्वत का जिक्र है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और हमने दीन को तुम्हारे लिए, इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। हज़रात मोहतरम जरा तवज्जो करना, अल्लाह फरमाते ने मुकम्मल कर दिता है। जदों दीन मुकम्मल हो गया है, जदों एक चीज़ मुकम्मल हो जाए, फिर उहदे विच वादा कदों चंगा लगता है। इत्थे मैं हदीस मिलावां ताकि मसला समझ अंदर आ जाए। हदीस पाक अंदर आंदा है, नबी पाक फरमाते ने मेरी मिसाल ते मेरे तो पहले गए नबियां दी मिसाल एक महल दी माने एक महल बनाने वाले ने महल बनाया है, बड़ा सुथो महल है, बड़ा सोहना महल है, बड़ा खूबसूरत महल है। लोग उस महल नूं वेखण आंदे ने, इंज करके ओहदे गिरद गिरद चक्कर लगांदे ने, विजिट करते हैं। जो ओहदे फ्रंट एलिवेशन ते आंदे ने ते वेखदे ने एक इट दी जगह बाकी है, एक इट जिन्ना रखना ते सुराख बाकी है। हैरान वाला बंदा इस पूरे महल दा चक्कर लगा किस जगह ते आके रुक जांदा है। इंदा यार महल बड़ा सोहना है, लेकिन आ जिहड़ी कमी है पूरी होनी चाहिए। इहदे तो बगैर महल फबदा नहीं, इहदे तो बगैर महल पूरा होंदा नहीं। ये जो एक ईंट की जगह बाकी है, यहाँ ईंट लग जाए तब जाके महल पूरा होगा। नबी पाक फरमाते ने अलन्नबी अनल्लबीना अनल्लबीना, फरमाया मैं वो ईंट हूँ, मैं वो ईंट हूँ जिसके लगने से नबुव्वत का महल मुकम्मल हो जाए। मैं वो ईंट हूँ जदों ईंट लग गई है महल पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया है। ते फैसला बादियो
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲੋ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਈਦ ਦਾ ਨੇੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀਏ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਏਡੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਫਲਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਮੇਰਾ सी दे। ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸੂਟ ਸੀਂਦਾ ਇਹ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਸੂਟ ਮੇਰਾ ਸੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਵੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੂਟ ਸੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸੂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬਾਂਹ ਲਾਈ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲਾਈ ਦੋ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ एक अगले पासे भी बांह लमकदी फिरे। उन्हें आख्या शेख साहब ने आ की कीता ही कहता जी बेफिक्र हो जाओ जी पता नहीं कित्थों मंगाया जी कपड़ा आ तुहाडे पूरे फैसलाबाद की किसी टैक्सटाइल चेंज का कपड़ा नहीं बनता। ए तुहाडा पूरा सूट एडा महंगा नहीं जिहड़ी आगे लगी हुई आ बांह जी जिहड़ी महंगी मैं लिया के लाई है ते दसो खा भला टेलर मास्टर नूं फिर शाबाशी मिलेगी ना ये कुछ होर मिलेगा। ते जनाब शेख साहब उन्होंने जो होया करनगे उन्होंने कहणगे जालिमा ओए बदबख्ता ओ फलाणिया ये तू की कम कीता। जदों दो बांहां नाल मेरी कमीज मुकम्मल हो गई फिर तीजी बांह भावें जिड्डी भी सोहनी होवे ओ नाण दी कादी जरूरत है। जब मेरे पैगंबर सलातो व सलाम तशरीफ ले आए आपकी ज़ाते पाक के आने के बाद नबुव्वत का महल कंप्लीट हो चुका है। नबुव्वत का दीन और ये शरीयत मुकम्मल हो चुकी है। हुण भावें कोई जो मर्जी बन के आए भावें मलका विक्टोरिया दियां सारियां सुर्खियां मुंह ते ला के आ जाए भावें ओदा पूरे दा पूरा ब्यूटी पार्लर मुंह ते थप के आ जाए भावें जो मर्जी बन के आ जाए कमली वाले तो बाद हुण मौत आ सकती है लेकिन असी किसे नू नबी मान सकदे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तां आखिया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़रात दी वकार छठा मुकाम अल्लाह पाक दी पाक किताब कुरान पाक दा अल्लाह फरमाते ने वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। फरमाया वल्लज़ीना वो लोग युमिनूना जो ईमान लेके आए बिमा उनज़िला मिन क़ब्लिका सोनिया जड़े लोग ईमान लेके आए जो हमने नादल किया आपकी तरफ या जो नादल किया आपसे पहले जो हमने नादल किया जो उस पर ईमान लेकर आए अगे किया क्या वबिला आखिरा नारी अल्लाह पाक ने आखिरत का जिक्र किया है। अगर मेरे नबी तो बाद कोई नबी आना हुंदा या कोई लिटरेचर या किताब आसमाना तो उतरनी हुंदी ते अल्लाह पाक जरूर ओदा जिक्र कर दे जिमें कि पिछले नबियां बरी होया। हजरत ईसा पैगंबर आए ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आने तो बाद एक नबी और आने सन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आने सन। अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर की जुबान चों की ऐलान करवाया फरमाया हजरत ईसा पैगंबर कहंदे ने या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा आ जेड़े फुल आ रहे ने लगता है भी कोई शख्सियत आ गई है। माशाअल्लाह उमर सदीक साहब तशरीफ ले आए ने अल्लाह पाक हजरत मुनादिर इस्लाम नूं सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो ला जी शाह साहब भी तशरीफ लेके आ रहे ने ते आ गए ने आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तुसीं तवज्जो मेरे बारक जदों फिर मैनूं तक मैं पिछे नहीं मैनूं नजर आउंदा फिर जदों फुल्लां दीयां पत्तियां डिग्गियां ने तो मैं समझांगा भी शाह साहब आ गए।
اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا حضرت عیسیٰ پیغمبر کے بعد ایک نبی اور آنے تھے یعنی محمد الرسول اللہ تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کی پیغمبر کی زبان سے کیا اعلان کروایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اے بنی اسرائیل کے لوگوں میں آپ کو خوشخبری دینے آیا گڈ نیوز دینے آیا میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا اگر میرے پیغمبر کے بعد بھی نبی آنا ہوتا تو اللہ یوں نہ کہتے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبَعْدِكَ انج کر کے ایت آ جاندے سونیاں امامداروں نے جڑے مان لے کے آئے ہو دیتے جو تواڈے تے نازل کیتا گیا یا تواڈے تو پہلے نازل کیتا گیا یا تواڈے تو بعد کران گے لیکن اللہ پاک نے انج نہیں آکھیا فرمایا سونیاں او امامدار نے جڑے تواڈے تے ایمان لے کے آئے جو تواڈے تو پہلے نازل ہو تے ایمان لے کے آئے بابی لا آخرہ میرے پیغمبر دے ذکر تو فوراً بعد اللہ نے آخرت دا ذکر کر دیتا ہے یہ تو ثابت ہوندا ہے میرے پیغمبر تو بعد ان قیامت تے آ سکتی ہے جگ تے دوجا نبی کوئی نہیں آ سکدا اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار 7واں مقام اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دا یہ سورہ لاداب دی آیت نمبر 40 ہے یہ میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی واضح تے بین دلیل ہے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ اللہ نے قربان جاما فرمایا ماں کا لفظی ترجمہ ما کانا محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ ولیکن رسول اللہ مگر واللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں حضرات محترم بعد آنکھیا خاتم دا معنی تے مور ہوندا ہے بعد آنکھیا خاتم دا معنی تے کوئی اور ہوندا ہے لیکن یارو خاتم دا معنی میرے پیغمبر اسلام اللہ دے آخری نبی نے حضرت فضیلت شیخ حضرت شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اپنی کتاب مسئلہ ختم نبوت دے اندر 40 تو زیادہ مفسرین دے حوالے بیان کر دینے کہ جنہ لکھیا ہے میرے پیغمبر السلام اللہ دے آخری نبی نے تفسیر قرطبی والے نے لکھیا ہے خاتم النبیین کا معنی نبی پاک اللہ کے آخری نبی ہیں تفسیر تبری والے نے لکھا ہے خاتم النبیین کا معنی میرے پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہیں زاد المعاد والے نے لکھا ہے خاتم النبیین کا معنی میرے پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہیں زاد المسیر والے نے لکھا ہے خاتم النبیین کا معنی میرے پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہیں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے خاتم النبیین کا معنی میرے پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہیں تفسیر القرآن میں لکھا ہے خاتم النبیین کا معنی میرے پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہیں تفسیر سنائی میں لکھا ہے خاتم النبیین کا معنی میرے پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہیں معارف القرآن میں لکھا ہے خاتم النبیین کا معنی میرے پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہیں حضرات دی وقار ساریاں تفسیراں دستیاں نے خاتم النبیین دا معنی وے نبی پاک اللہ دے آخری نبی نے لیکن سب تو معتبر معنی او نہیں جڑا مفسر کرے بلکہ سب تو معتبر معنی ہوئے جڑا او کرے جدے تے اللہ نے زیت نازل کیتا ہے خود میرے پیغمبر نے خاتم النبیین دا معنی بیان کیتا چنانچہ کتاب جناب جامع ترمذی کتاب الفتن دی روایت ہے میری آقا فرماندے نے انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین ہوں سونیا جلدی جلدی معنی بھی کر دیا جے خاتم النبیین دا کسے نو حلوے دی پلیٹ دا مسئلہ نہ بن جائے کسے نو پیٹ دا مسئلہ نہ بن جائے کسے نو پیسے ویکھ کے تے مسئلہ بدلن دا روڑا نہ بن جائے میرے پیغمبر نے فادی الفاظ میں ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد میں خاتم
खातमुन नबीयीन, मेरे तो बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे तो बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, मेरे तो बाद कोई रसूल नहीं आएगा। हज़रात मोहतरम असीं नारा लगांदियां रहना है, खत्मे नबुव्वत दा प्रचार करदियां रहना है, मुहब्बत नाल कहंदियां रहना कि असां गजदियां रहना है, नाले बजदियां रहना है, झंडा खत्मे नबूवत दा असां गजदियां रहना है, झंडा खत्मे नब कहो इंशाअल्लाह। फैसलाबादियों एंड तक वादा है, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह 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 असां गजदियां रहना है, नाले बजदियां रहना है, झंडा खत्म नबूवत दा असां गजदियां रहना है। कुरान नू पढ़ सजना, तेरे रौले मुक जाणगे, बदनी दा लड़ फड़ ले, तेरे दोने दुप जाणगे। ओदी जात भी आखरी है, ओदी बात भी आखरी है, ओदी जात भी कहो बेशक, ओदी जात भी आखरी है, ओदी बात भी आखरी है। ए चर्चा सुबह शाम असां करदियां रहना है, ए चर्चा सुबह शाम असां करदियां रहना है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, खालिक़े कायनात दा कुरान ते मेरा सलाम फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व आखिरु दावाना खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबाद। आज जड़ा लफज ना ला नबी मैनू कह दिता, मैं तो वैसे बस कर दी सी क्योंकि नाज़मी आला साहब मौजूद ने, मुनाज़िर इस्लाम आ गए, लेकिन मैंने उन्होंने क्या खत्मे नबूवत दा तराना, लेकिन मैं नहीं पढ़ना। ला नबी अबादी दा जुमला फैसलाबादियों तुहाडी ज़ुबान चों निकलना चाहिए, तारीख रकम होनी चाहिए, जिमें कॉन्फ्रेंस मिसाली है, इवें ला नबी आबादी दा जुमला भी मिसाली तुहाडी ज़ुबान चों निकलना चाहिए। अल्लाह अल्लाह खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी। नहीं 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 बोले को नहीं, मैंने सियासी बयान बोलना पैना, उड़ता तानू हर सूरत बोलना पैना है, आवाज एंड तक गूंजे। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। ऐना साबर वली मेरे भाई अल्लाह ने जज़ा दे, ला नबी अबादी जो बोलना उदों आवाज घट करनी ताकि इन्हां दी आवाज पूरी गूंजनी चाहिए। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, पाएगा न लोगो। सिल्लिया बरूदी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो, आएगा न लोगो। आपने ये कह कर मोहर ही लगा दी, लान बोलो जरा, ला नबी अबाद। जो जो खत्मे नबूवत को मानता है वो बोलेगा, सच्चे खबे देखो केड़ा नहीं बोल रहा। ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्म
ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا تنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. جزاکم اللہ خیرہ. یہ تھے بلبلے اہل حدیث وعد خوش لحان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب. امِ پنڈال میں فخر سادات مناظر اسلام شہزادہ اہل حدیث وکیل صحابہ حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب ایڈیشنل ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور ان کے ساتھ قاطع شرک و بدعت داعی توحید حضرت علامہ حافظ عمر صدیق صاحب کو پنڈال میں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں. ابھی ان کے خطابات سے قبل چند منٹ کے لیے ہم اپنی اس مسجد کے محترم حضرت حاجی جوید اللہ رکھا صاحب حفظہ اللہ تعالی، جنہوں نے چند مہینوں کے اندر اس مسجد کی سنگ بنیاد سے لے کر کے اس کے افتتاح تک مکمل مسجد کو تیار کیا. سنگ بنیاد بھی میرے محسن، میرے مربی، میرے استاد قبلہ مرشد حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی نے رکھی، اور افتتاحی خطبہ جمعہ بھی حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا. میں ان کی خدمت میں النجا کی طرف سے ایک شیل پیش کرنا چاہتا ہوں. چلتے جاؤ جانب سنت چلتے جاؤ مرکزی کے کارکنان چلائے توحید پیغام، ہمت جرت ہے پہچان سینوں میں ہے رب کا کلام. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. میں النجا کے ہمارے وہ ساتھی محترم جناب برادر مکرم حافظ حبیب الرحمان مدنی پوری صاحب سے، قاری خالد صاحب سے، والد محترم محمد سردار عابد صاحب سے ملتمس ہوں، اور ان کے ساتھ ہمارے